आयज पळय आतां एक्टिविस्टांक आमकां टार्गेट केल्या. तो म्हाका दिसना एक्टिविस्ट आमी कितें, आमी पॉलिटिशियन न्हू आनी पॉलिटिकल हें ना फिक्शन ना आमकां. पूण योग सांगूंक कोत्ता आमी तुमच्या समोर हाडटा कितें इलिगलिटी चलता, कितें डिस्ट्रक्शन चलता, तेजेर आमी निशेध मारता. हें तुमी तेजेर पॉजिटीव हितून घेवपाक जाय. आनी जेन्ना पळय मारले आमी काय टार्गेट काय करना, आमी टेररिस्ट काय न्हू, आमी गोंयकार नीज गोंयकार. आनी जे नीज गोंयकाराक पळय कितें इश्यू जाता, नीज गोंयकाराक पळय ते प्रॉब्लम जाता, डिस्ट्रक्शन जातात, ते आमी आयज तुमच्या समोर हाडटा. ते समोर हाडून जरी तो तुमकां तें वायट दिसता, जे नॉन गोवन्स येवन आमकां थ्रेटन करून तेजेर एक्शन जावचें आसा, जे आमी पळय तुमच्या समोर हाडटा तेजेर एक्शन घेवन म्हाका दिसना हांवें सारकें म्हणून. हेच्या फुडें तर आमचो वॉयस सप्रेस जाता पळय तो जाता आनी हो सप्रेस करून दवरतात. ते ऑपोजिशनूय ना आनी आमचें हें ना, तर आमी हिंगा गोंयान आमी गोंयांक कशें राखतले, गोंयांक कशें डिस्ट्रक्शन जाता भितर तेन्ना आमी पब्लिकाच्या मदें तर दाखयता. आनी हे तुमी सुदारप करूंक जाय. तेजेर तुमी येनात वयल्यान आमी पळय आवाज करता तुमकां दाखयता, तेजेर आमचेर एक्शन घेता. सो हें सारकें न्हू.